अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुलासी मजीद फ़ी हम लोग पढ़ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। सुलासी मजीद फ़ी जी जज़ाकल्लाह खैर। खैरुन कसीरा। जी, सलासी मजीद फी हम कर रहे हैं। इसमें हम सेकंड वाला जो बाब है, बाब तफ़ईल, इसको हमने शुरू किया था। इसकी हमने तसरीफ कर ली थी सरफ़े सगीर, और साथ ही हमने इसका आखिरी दो टॉपिक इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ऊल कर लिया था। आज इंशाअल्लाह ताला हम फ़ेल माजी, मारूफ व मजहूल इकट्ठे कर लेते हैं। जी, सबसे पहले तो हम लोग ये बाब है जी नंबर 2। मुसरत, आपका सबसे ऊपर नाम है, आप स्टार्ट करना चाहोगे? फेले माजी की गिरदान याद है आपको? जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैं अभी आपने क्या माजी की गर्दान बनानी है? जी, अच्छा, फ़अला से। फ़ाअला के अलावा कोई रूट वर्ड लो ताकि जरा डिफरेंस पता चले लोगों को। कोई सा भी रूट वर्ड ले लो। कोई सा भी। आइन लाम मीम आलामा से करें। ठीक है, आइन लाम मीम लाम मीम। जी, बाबे सलासी मजीद बाबे तफ़ईल। जी, सबसे अच्छा, पहला वर्ड माजी का कैसे बनता है, हमने लास्ट टाइम किया है। आलामा उसको तीन ही जबरें होती है ना माजी पे, तो वैसे लेकिन ये अगर मजीद फी से होगा तो इस पे शद होगी लाम कलमा पे। बिल्कुल तो ठीक हो गया। तो क्या बन अल्लामा, जाएगा? जैसे अल्लामा। अल्लामा। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अल्लामा। और अल्लाह बिल्कुल ठीक है। और इसका मजहूल कैसे बनेगा? माजी नहीं, आगे इसका वो मुजारे या क्या, सॉरी। नहीं नहीं, माजी मजहूल। ये माजी तो मारूफ मजहूर। बनाया ना, इसका हाँ जी, मजहूल कैसे मारूफ। बनेगा? उल्लीमा होगा। जी, तरीका बताएं ना आप। उस उसमें यही है कि वो माजी, सॉरी, से बनेगा ना। इससे उल्लिमा किससे बनता बनेगा। है? कोई और ना बोले प्लीज, अपना माइक बंद इस करें। इस पे जो आइन कलमा होता है ना, उस पे पेश आ जाती है ना। ठीक है, मजहूल के लिए शर्त है आइन कलमा, यानी कि लफ्ज का आगाज पेश से होता है। पेश से होता है। और और उसके नीचे जो लाम कलमा पे जो है ना जेर आती है। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया आपने, वैसे बताया, जवाब बिल्कुल ठीक बताया है। लेकिन मैंने आपको ये सिखाया कि सबसे पहले ला आइन कलिमा को तलाश करके जेर दे दें। उसके हाँ बाद जी, उसके पहले जितने जितने भी भी हैं हरकत वाले लेटर हैं उन सबको पेश देनी है। पेश दे यहाँ दो, तो हाँ एक जी। ही है ना,
تو یہاں ہاں کے جی مطابق آپ کا جواب ٹھیک ہے، لیکن مزید فی میں آگے زیادہ بھی لیٹرز آئیں گے نا، ہاں جی اچھا تو اس لیے بھجن آپ نے ایک سوال بیٹا ایک پوچھ دفعہ سکتی ہوں؟ ختم ہونے دیں نا، بات کو ختم ہونے دیں. ٹھیک ہے جی. جی تو اس لیے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے آئین کلمہ پہلے تلاش کرنا ہے، اس کو زیر دینے کے بعد اس سے پہلے جتنے بھی متحرک یعنی کہ حرکت متحرک. والے لیٹرز ہیں ان تمام کو پیش دینی ہے. مضارع اور ماضی کا یہی فرق ہے کہ مضارع میں صرف ایک پیش ہوتا ہے یتان کے اوپر، ہاں جبکہ جی ماضی میں ایک سے زیادہ بھی پیش ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک یہ بات بس یاد کرانی تھی. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. جی بھجن یہ کیسے پتا چلا کہ اس پر تشدید آئے گی؟ بیٹا یہ باب تفعیل ہے نا، تو یہ تو ہم آلریڈی یاد کر چکے ہوئے ہیں سارا اصول و ضوابط کہ 8 ابواب. مزید فی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مزید کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا، زیادہ. فی جی اندر، ہی اس کے. ثلاثی کہتے ہیں 3 کو، کہ 3 جی سے جی زیادہ اس کے اندر. یعنی کہ باقی جب ہم نے ثلاثی مجرد پڑھا تھا تو مجرد کا مطلب ہوتا ہے اونلی 3. ضربا، اچھا ٹھیک ہے نا، سارا، 3 لیٹر سے لفظ بن رہے ہیں نا. جی جی تو اب جو باب ہم ابواب پڑھنے لگے ہیں اس میں مور دین 3 ہوگا، 3 حروف سے اچھا کچھ ایکسٹرا. تو یہ ہم نے یاد کر لیا، ٹوٹل 8 ابواب ہیں. ہم نے یہ پہلے یاد کیا تھا کہ کس باب میں کیا اضافہ کرنا ہے. جس طرح باب افعال ہم نے پہلا مکمل کر لیا، اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ مادے سے پہلے ایک حمزہ ایڈ کرنی ہے. اب باب جی تفعیل جی میں ہم سیکھ چکے ہیں کہ اس میں جو بھی مادہ ہوگا اس کی آئین کلمہ پہ شدہ ہوگی، یعنی کہ ایک شدہ کا اضافہ کر رہے ہو آپ. بات جی سمجھ جی آئی نا؟ سمجھ آ گیا. جی جی آ گئی الحمدللہ. تو ہر باب میں ہم نے کوئی ایک اضافہ کرنا ہے، تو وہ اضافہ ہم نے یاد کر لیا ہوا ہے. اگر آپ نے نہیں یاد کیا ہوا تو آپ یاد کر لیں پھر اس کو. تو اب یہ جو بھی مادہ لوگے، قاتلا لوگے تو قتلا، تے کے اوپر شدہ ہوگی. ناسارا لوگے تو صاد کے اوپر شدہ، نسرا. ٹھیک ہے، اسی طرح حسدہ، اس نے حسد کیا، حسدہ. یعنی کہ سینٹر والے لیٹر کو شدہ دیتے جانا ہے آپ نے جب آپ نے باب تفعیل بنانی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی مسرت آپ ماضی کی گردان کر لو، معروف کی، پھر کسی اور سے میں مجہول کی بنواؤں گی. اچھا چلو ٹھیک ہے. علامہ سے ہے نا علامت، علامتا. نہیں آپ ایک دم سے مؤنث پہ کیسے پہنچ گئے؟ اوہو نہیں سوری مذکر کے ورڈ پورے ہو گئے ہیں. نیچے آئے گا نا. علامہ، نہیں سوری، علامت، آپ اللہ. پھر علامت پہ پہنچ گئے ہو. آپ لائن سے چلو نا بیٹا، آپ واحد پہلے کر رہے ہو. ہاں جی نہیں اچھا چلے ٹھیک ہے میں اس طرح کرتے. ہاں میں نہیں ویسے اس طرح سکھائی تھی آپ لوگوں کو. وہ تو وہ پہلے تینوں سارے وہ والے ہیں نا، جی جی واحد والے. تا والے. ٹھیک ہے آپ سنا دو، زبانی ویسے سنا دو. نہیں میں آپ کو دوسری طرح ہی سناتی، ایک منٹ میں، یا کوئی اور کر لے، میں تھوڑا سا اس کو ٹھہرے. جی عفیفہ آپ سنا اللہ، دو. علامہ، علامہ، علمو. ٹھیک یہ ہو ہے گیا. علامت، علامہ، اللہ. ایک اصل میں شاد کے ساتھ بلانا ذرا. علامتا، علمنا. پھر علمتو، نہیں علمتا، علمتما، علمتم. یہ ہے علمتی، علم، علمتما، علمتن. پھر علمتو، علمنا، علمنا. اصل میرے پاس بھی میں نے لکھی ہوئی نہیں ہے سامنے، تو اس طرح کاغذ میں بھی تھوڑا سا بزی تھی تو میں انہوں لیا نہیں. نہیں آپ نے ٹھیک سنا دی ہے. علامہ، علامہ، علمو.
अलमत, अलमता, अल। अब यहाँ पे 6 नंबर से हमने सीखा था कि अब वो इसके वाली। बाद मीम साकिन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारे 5 हो नाम गए कलमा ना। साकिन। छठे से अब हमारा मीम साकिन हो जाएगा और एंड तक साकिन ही रहेगा। अल्ला, अल्लम ना, अल्लम ता, अल्लम तुमा। कोई वर्ड में गलत लिख दूं तो देखते जाना, क्योंकि मैं तेजी तेजी कर रही होती हूँ तो कई दफा मैं कुछ गलत भी लिख देती हूँ। तुम, अल्लम ती, अल्लम तुमा, और अल्लम तुन्ना। तुम। अल्लम तू, अल्लम नून अलिफ ना, और अल्लमना। जी, एक दफा कोई और पढ़ दे, मैं करेक्शन देख रही हूँ। अल जी, अफीफा इसको दोहरा दो आप। अल्लमा, अल्लमा, अल्लमू, अल्लमत, अल्लमता, अल्लमना, अल्लमता, अल्लमतुमा, अल्लमतुम, अल्लमते, अल्लमतुमा, अल्लमतुन्ना, अल्लमतु, अल्लमना, अल्लमना। परफेक्ट हो गया माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। अम, अफशा, आप इसके मजहूल को बनाओगे। मैम अल्लम, मजहूल बनाना है बेटा। अल्लिमा, अंता, आपकी अल्लमा आवाज तुमा, नहीं आ रही। निगत अल्लिमा, जी, अल्लिमा, अल्लिमाओ। मजहूल किसको कहते हैं बेटा? अभी अभी हमने मजहूल जिसमें बनाया था। जिसमें मैम ज़मीर छुपा हुआ होता है। जी, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही मुझे। मैम पता नहीं क्या हो रहा है मोबाइल को। अब आ रही है आपने मैम? हेडफोन्स लगाए हुए हैं? जी मैम। जी, हेडफोन से आवाज नहीं आती। बता के देखते हैं मैम। अब बिल्कुल ठीक हो गई है। मजहूल बनाने का भी अभी तरीका हमने डिस्कस किया था, वो अब आ क्या रही है था? मैम आवाज? जी, बहुत क्लियर हो गई है, बहुत ऊंची हो गई है। अफशा, आपका माइक बंद हो गया है, क्लास से ही निकल गई हैं। चलिए अफीफा तलत, आप इसको लेके चलें आगे। जी, जब माजी मैं में कर दूं। है आइन कलमा तलाश करेंगे और उस पर जेर डालेंगे और उससे पहले जितने मुतहरिक हरूफ हैं उस पर पेश लगाएंगे। तो ये रूट वर्ड है आइन लाम मीम। इसमें आइन कलमा लाम है, उसके नीचे जेर लगाएंगे और उससे पहले जो आइन पे हम पेश लगाएंगे। तो हमारा लफ्ज बन गया माजी मजहूल का उल्लिमा। बिल्कुल ठीक है। उसकी गर्दान
उल्लिमा, उल्लिमा, उल्लिमू, उल्लिमत, उल्लिमता, उल्लिमना, उल्लिमता, उल्लिमतुमा, उल्लिमतुम, उल्लिमती, उल्लिमतुमा, उल्लिमतुन्ना, उल्लिमतु, उल्लिमना, उल्लिमना। बिल्कुल परफेक्ट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मैं वाला कौन सा बच्चा था अभी? गैलेक्सी भजन मैं थी उम्मे नवीद। उम्मे नवीद जी, आप इसी को दोहरा दें जब तक मैं इसको मुकम्मल कह रही हूँ। इसी मजहूल को। जी, मजहूल की गर्दान को। जी, उल्लिमा, उल्लिमू, उल्लिमत, उल्लिमता। नहीं भजन यहाँ पर एक मेरे ख्याल है बाकी रह गया। ठीक है जी। उल्लिमा, उल्लिमा, उल्लिमू, उल्लिमत, उल्लिमता, उल्लिमना, उल्लिमता, उल्लिमतुमा, उल्लिमतुम, उल्लिमती, उल्लिमतुमा, उल्लिमतुन्ना, उल्लिमतु, उल्लिमना, उल्लिमना। जबरदस्त, माशाल्लाह, बिल्कुल परफेक्ट हो गया जी। और कोई बच्चा इसी की गर्दान, तो यानी कि कोई और गर्दान किसी और रूट वर्ड से बनाएगा? आयशा हसन, एक और रूट वर्ड ले लें और उससे मजहूल बनाएं। वालेकुम अस्सलाम। मैं लिखती हूँ ना, मुझसे ऐसे नहीं होता है। पहले लिख लूं, आप किसी और से सुन ले, मैं लिख लूं फिर आपको सुनाती हूँ। चलें, ऐसे नहीं ठीक कर है। पाती हूँ मैं। ओके मैं ओके, नो लिख प्रॉब्लम। लेती हूँ मैं फिर आप। जी, कौन बनाना चाहेगा? इम्तिजाज, आप करना चाहोगे? जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। जूरीबा से बनाऊं बाजी? जिससे मर्जी बनाए। और बाकी सबने जूरीबा, बैठ के सुनना है कि कोई गलती तो नहीं कर रही। जराबा से जूरीबा, जूरीबा, जूरीबू, बेटा, जूरीबत, आपने इसको जूरीबा। मजीद भी तो बनाया ही नहीं है। अच्छा, जराबा, जराबा से आइन कलिमे को जेर जेर देंगे। हम्म। उसके बाद जितने भी हुरूफ हैं उनको पेश दे देंगे। ठीक। और आइन कलिमे पे शद्दा आती है। जी, शद्दा लगाओगे तो आगे बात चलेगी ना। जी जी बस। जुर्रिबा, जुर्रिबा, जुर्रिबू, जुर्रिबत। जुर्र, आप ऐसे कह रहे हो जुर्र। बच्चे कहते हैं ना, जो जबान से जुर्र, जुर्रिबा, जी। जुर्रिबा, लंबा जुर्र रा, नहीं रा करना। की तकरार हो रही है। जी। जुर्रिबा, जुर्रिबू, जुर्रिबा, जुर्रिबू, जुर्रिबत, जुर्रिबता, जुर्रिबना, जुर्रिबता, जुर्रिबतुमा, जुर्रिबतुम, जुर्रिबती, जुर्रिबतुमा, जुर्रिबतुन्ना, जुर्रिबतु, जुर्रिबना। बिल्कुल ठीक हो गया। और कौन सा बच्चा करना चाहेगा? बुशरा साजिद, जी आपा। आप मारूफ का बना लो, इसी जुर्रिबा का। जर्रबा, जर्रबा, जर्रबू, जर्रबत, जर्रबता, जर्रबना, जर्रबना, जर्रबता, जर्रबतुमा, जर्रबतुम, जर्रबती, जर्रबतुमा, जर्रबतुन्ना, जर्रबतु, जर्रबना। अ, आपका भी जो मेरे कानों को पढ़ रहा है ना, वो ज ज रब ऐसे पढ़ रहे हैं। जर्रबत। शद्दा की साउंड बहुत कम मुझे आई है। स्टार्ट आपने शद्दा से किया है, आगे जाके आपने उसको जाराबा की जो है जी मुजर्रद आपा, की मुझे खुद गदान भी फील हो। जी जी, शुरू यहाँ शुरू से मैंने किया। दोबारा पढ़ूं आपा? दोबारा पढ़ो। आप आगे सलासी जर्रबा, मुजर्रद में चले गए थे। ठीक है। जर्रबा, जर्रबा, जर्रबू, जर्रबत, जर्रबता, जर्रबना, जर्रब, जर्रबता, जर्रबतुमा, जर्रबतुम, जर्रबतुम, जर्रबती, जर्रबतुमा, जर्रबतुन्ना, जर्रबतु, जर्रबना। अब बिल्कुल ठीक हो गया। हल्का सा फर्क है, तो वो फर्क नजर आना चाहिए। ठीक है। मैं सुना दूं? जी बिल्कुल, मैंने कर सुनाइए। लिए ना। जी, मेरा मेरा रूट वर्ड है स्वाद,
बारो, स्वाद सुबीरो, कौन सा वर्ड होता है? सबर, स्वाद स्वाद बारो, कौन सा लफ्ज होता है आयशा? मोटा मोटा हुर्फ है। स्वाद स्वाद, नहीं होता, स्वाद। अब वैसे लफ्ज है कि स्वाद ही आ गया, लेकिन वैसे अच्छा अच्छा, हमारे उसमें कोई स्वाद स्वाद, लफ्ज नहीं है। स्वाद, स्वाद, अलिफ बेटा, अलिफ के साथ है, सुबीरा, स्वाद। स्वाद, साद स्वाद, गाद। स्वाद, ये बचपन का हमारा स्वाद, ना स्वाद नहीं जा रहा अभी तक। स्वाद, अलिफ के सुबीरा, साथ आवाज, सुबीरो, से की जी आवाज जी, अलिफ के साथ निकालनी है। साद स्वाद, स्वाद, गाद। स्वाद, सुबीरो, सुबीरो, सुबीरू, सुबीरत, सुबिरता, सुबिरना, सुबिरना, सुबिरता, सुबिरतुमा, सुबिरतुम, सुबिरती, सुबिरतुमा, सुबिरतुन्ना, माजरत के साथ सुबिरतु, आयशा, मुझे तो आपके रूट लेटर्स क्या समझ नहीं आ रहा कि वर्ड क्या बना रहे हो आप। स्वाद बा रो, सबर, ठीक हो गया। जी जी जी, सुबिरतु, सुबिरना, सुबिरना, ना, बिल्कुल ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह। जी, मेरी लिखी हुई को सब पढ़ के देखिए, कोई गलती तो नहीं नजर आ रही। मैं जब सेव कर लेती हूँ फिर मुझे सब बताते हैं इधर आपने गलत लिख दिया है। हम्म, जी, ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह माजी मारूफ और माजी मजहूल मुकम्मल हो गया। कौन से बच्चे रह गए हैं जिनकी अभी बारी नहीं आई? शाहीन इब्राहिम। उस्मा बाजी हफीज। दो मर्तबा आप लमना लमना और लिबना और लिमना क्यों लिखे हैं? बेटा, एक तस्निया है, एक जमा है। अच्छा, तस्निया और जमा के सेम वर्ड्स होते हैं ना, जी जी। तो इसलिए ज्यादातर जो गर्दानें बनाई जाती हैं किताबों में, उसमें एक ही दफा लिख दिया जाता है। हाँ बाजी, एक ही दफा लिखा जी, जाता लेकिन अब हमारा ये भी सेम है। अल्लम तुमा, अल्लम तुमा, मुजक्कर है। में जी, भी मुअन्नस में भी। क्या हम इसको एक दफा लिखते हैं? नहीं, दो मर्तबा लिखते हैं। तो फिर इसको भी दो ही दफा लिखना चाहिए ना। जी। ठीक है, मैं तो दो दफा लिखती हूँ, बाकी किताबों में एक दफा लिखा होता है। क्योंकि एक हाँ बार बाजी। मतलब तर्जमा करोगे तो आप कहोगे कि अ, अब इसका तर्जमा भी बल्कि करके देखते हैं। अल्लमा, अल्लमा का क्या मतलब है? आप ही बताओ इम्तिजाज। अल्लाह। अल्लाह को मैंने उसने जाना। बेटा, आपसे पूछा है मैंने। अच्छा सॉरी, मैंने आवाज नहीं सुनी कि आप आपने बेटा किसी का माइक नाम क्यों लिया है। खोलते हो? आपको मैंने बताया हुआ है कि आपने माइक नहीं खोलना। जिसका मैं नाम लेती हूँ सब वो बताएगा। जी जी इम्तिजाज। बाजी, उसने जाना। उसने जाना। अल्लमू, वो सब जानते हैं। वो सब जानते हैं। है होएगा। वो सब जानते थे। जी, या आप ऐसे कर सकते हो कि उन सब ने जान लिया। जान लिया। माजी है ना, मुजारे तो नहीं है जो आपने है डाला इसमें। जी। तो उल्ली माँ का क्या मतलब होगा, क्या तब्दीली होगी? वो जाना गया। वो जाना गया। वो जाना गया तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो के बारे में तो नहीं हो रहा ना। जी। आप मतलब उसको कोई आके किसी ने कोई एक खबर सुनाई है तो उसको वो खबर से वो बात इल्म हासिल हो गया। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको समझो।
جی مطلب وہ جاننا گیا کا تو مطلب ہے کہ آپ نے مجھے پہچان لیا، میرے بارے میں آپ کو پتا چل گیا. جی تو میرے بارے میں تو نہیں پتا چلے گا نا، کوئی علم ہے جو دیا جا رہا ہے اس کو، کوئی خبر ہے جو دی جا رہی ہے اس کو، کوئی تعلیم ہے جو دی جا رہی ہے. تو وہ جانا گیا سے تو مطلب ہو گیا کہ وہ شخص جانا گیا، اس کی پرسنالٹی کا آپ کو پتا چل گیا، اس کی کوئی کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہے وہ پتا چل گیا. تو یہ مطلب تو نہیں ہوتا نا، وہ علم دیا گیا ایسے کہہ سکتے ہو. تو علم دیا گیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو جی علم دیا گیا یا وہ علم دیا گیا. ٹھیک ہے، تو جی اس سینس میں ہے نا، مطلب کوئی خبر ہے جو اس تک، علم ہے جو اس تک پہنچایا گیا ہے. تو باجی علامہ تو اس نے علم حاصل کیا ایسا بول سکتے ہیں. بالکل، وہاں پہ وہ حاصل کر رہا ہے علم. ٹھیک ہے، جی بات. تھوڑا سا اس میں فرق آ جائے گا نا. جی باجی یہ وہ علم دیا گیا، یہ سینٹینس کچھ ٹھیک ہے باجی؟ اس کو علم دیا گیا ایسا بول سکتے ہیں. جی، یہ نا میں اور اس کو بہتر بتاتی ہوں. ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب ہم اس کو علامہ پڑھتے ہیں نا، جو فعلے وہ ہے ثلاثی مجرد. جی جی ٹھیک ہے، تو جی اس وہ علامہ کا کیا یہ فعل متعدی، ہم نے اس کی خصوصیات پڑھی تھی نا. جی 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 خصوصیات میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ اس کے اندر ایکشن جو ہوتا ہے اپنے اوپر ہو رہا ہوتا ہے کہ دوسرے کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. دوسرے کے اوپر ہو رہا ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ خود نہیں سیکھ رہا، وہ دوسرے کو سکھا رہا ہے. جی تو علامہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے سکھایا، یعنی کہ کسی اچھا دوسرے کو سکھایا. بھجن کس کا مطلب اس نے سکھایا؟ علامہ، علما. معروف کا علما. مطلب اچھا ہم جی نے جی پڑھا تھا کہ اس کے اندر فعل متعدی کا ایکشن ہوتا ہے. دو طرح کے ایکشن ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اپنے اوپر کام کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی دوسرے کے اوپر کام کرنا. تو یہ والا جو باب ہے اس میں ایکشن کسی دوسرے کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے سیکھا، ہم یہ کہیں گے اس نے سکھایا. میننگ کا فرق سمجھ آیا؟ جی جی باجی بھجن. پھر علامہ کا اس نے سکھایا تو علما کا کیا ہوگا باجی؟ اس کو علم دیا گیا. جی، اس کو علم دیا گیا. جی یہ اب انشاءاللہ آگے قرآن پہ جائیں گے نا تو ہمیں زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گی. تو اب بھجن یہ علما فعل متعدی ہوگا. جی یہ آپ کا باب ہے نا، باب تفعیل، اس میں جی ایکشن جی صرف دوسرے کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، اپنے اوپر نہیں اتر رہا ہوتا. یعنی کہ جی جی. کوئی دوسرے کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. ہم، تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے سیکھا یا اس نے سیکھا، بلکہ ایکشن کسی دوسرے پہ ہو رہا ہے. ہم، اب علامہ کا ہم نے جو معروف ہے اس میں بھی ہم نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ اس نے سکھایا، یعنی کہ ہم، کسی دوسرے کو سکھایا. اب یہاں پہ بھی ہم جی. یہ نہیں کہہ سکتے وہ سکھایا گیا، کیونکہ اس میں تو پھر وہ اپنے اوپر کام ہو رہا ہے. ہم. اب اس میم میں تو جیسے خیر کوئی دوسرا آپ کو سکھا رہا ہے نا، اس سمجھ میں آ گیا فرق میم. ہو اچھا، جاتا ہے. علامہ کا ترجمہ آئے تو گا اس میم نے جیسے وہ سکھایا. اس نے سکھایا. میم اس میں سہارا جی. یہ آئے گا کہ ایک طرح سے وہ ٹیچر ہے اور وہ دوسروں کو سکھا رہا ہے. بالکل، یہ جائے جی گی. یہی. اس نے سکھایا، انہوں نے ایک منٹ جمع نادیہ، جیسے سکھایا. جی وہ ہے اس پہ جو مجھے یاد ہوا تھا اسی طرح مجھے ہمیشہ یہ آتا ہے علامہ علم و تعلیم کی تعلیم میں وہی آتا ہے نا اہتمام سے، اس میں اہتمام آتا ہے نا، اہتمام سے سکھانا.
جی تو اس سے پھر اتمام یاد ہو آگے جائے. تعلمہ میں آئے گا ہاں جی. جب تے کا اضافہ ہوگا. تعلیم. جی میم جیسے اللہ قرآن آتا ہے نا تو قرآن سکھایا گیا، علم القرآن. جی علم القرآن. بالکل یہاں پہ اگر ہم کھولیں نا ذرا قرآن، اب وہ ڈھونڈنے میں ٹائم لگ جائے گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا واقعہ سورۃ البقرہ میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہوا ہے علم، علامہ، انہوں نے سکھائے اسماء. آدم. علم آدم الاسماء. یہ بھی آیا ہوا ہے نا، الرحمن علم القرآن. جی تو رحمان نے قرآن سکھایا. بالکل پرفیکٹ جو آ گیا. تو اس میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے. اب ایک جو کوالٹی ہم نے سیکھی تھی کہ ایکشن متعدی ہے. جی بیٹا السلام علیکم. جی جی ایک منٹ. جی یعنی کہ کام کسی دوسرے پہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسما سکھا دیے آدم علیہ السلام کو، ٹھیک ہے؟ تو اب ایک تو یہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ ایکشن متعدی کا ہے، کسی دوسرے پہ ہو رہا ہے. اور شدہ کی ایک اور کوالٹی جو اس کی پرسنل تھی، وہ ہم نے کیا سیکھی تھی؟ بار مبالغہ بار کا ہو رہا ہے، بار بار ہو ایکشن رہا ہے کا میم. بار بار ہونا، یعنی کہ ایک مرتبہ نہیں سکھایا، مسلسل سکھایا. اسی لیے ٹیچر کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ایک تو ہے نا، میں ابا جی کے پاس جا کے کہتی ہوں ابا جی یہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، ذرا سمجھا دیں، تو ان کا سمجھانا ون ٹائم ایکشن ہوگا نا، وہ ہوگا اعلما. جو ہم نے باب افعال پڑھا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ون ٹائم ایکشن. تو ابا جی نے کیا کیا؟ اعلما، ایک مرتبہ سکھایا. ٹیچر تو ڈیلی سکھا رہا ہے نا، بار بار سکھا رہا ہے، تو اس کے لیے ہوتا ہے علامہ، مسلسل سکھایا، بار بار سکھایا، اور کسی دوسرے کو سکھایا. اور اس میں تیسری کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ مبالغہ. وہ بار بار میں بھی وہی ہوتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ سکھایا. یہ ساری کوالٹیز اس شدہ کی وجہ سے اس کے اندر آ جائیں گی. جی انیلا زاہد آپ نے محکمہ گردانی سے سنائی نا، اور عظما حفیظ نے بھی نہیں سنائی، میرے لگتا ہے جویریہ نے بھی نہیں سنائی. آپ لوگ ذرا سناؤ، اور باقی سب سنے، میں ذرا دروازہ کھولنے جا رہی ہوں. عظما آپ جی سناؤ میم. اور باقی سب غور سے سنیں، کوئی غلطی نہ ہو. آپ کوئی سا باجی روٹ ایک ورڈ لے لو اور باجی جی باجی عظما ایک ڈاؤٹ کلیئر کیا جی کہ ثلاثی مزید فیہ میں ہاں ہر ورڈ پر شدہ آتا ہے یا کچھ ورڈ پر شدہ آتا ہے یا کچھ باب میں شدہ آتا بیٹا ہے؟ اس باب تفعیل میں تو ہر ورڈ پہ ہی آئے گا نا، جی ہر باب کی تو ہر اپنی باب میں کوالٹی ہے نا. تو باب ہاں تفعیل مزید فی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کچھ اضافہ کرنا. تو اس باب میں آپ نے شدہ کا اضافہ ہر لفظ پہ کرنا ہے. اچھا 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 کل میں بھی میم، این کل میں بھی کرنا ہے نا، جی این کل میں بھی کرنا ہے نا اس والے این باب. این کیا ہوتا ہے؟ آپ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں پلیز. آئین. ہاں جی میم. جی جی آپ کو میم میں نے سناؤ. آگے پڑھانا ہے، تھوڑا پڑھا لکھا پتہ چلنا چاہیے. سواد زواد سے بھی نکل آئے اور این سے بھی نکل آئے. آئین، آئین. جی 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 میم عثما سناؤ. آپ سنائیں، کوئی سا ایک روٹ ورڈ لیں اور اس کو سنائیں. جی میم فتح سے فتح، یہ باب تفعیل میں آئین کلمہ شدہ والا ہو جائے گا تو فتح بن جائے گا. فتح، فتح، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحتم، فتحتن، فتح، فتحت، فتحتا، فتحتن، فتحتا، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحتو، فتحنا، فتحنا. اور اس کا مجہول ہوگا
مجھول میں جو اس کا آئین کلمہ ہے اس کے نیچے زیر آ جائے گی، اور اس سے جو پیچھے والے حروف ہیں فائے کے یا دو، اس پہ پیش آ جائے گی مجھول میں، جیسے فتحا، فتحا، فتحو، فتحا، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحتنا، فتحتا، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتنا، فتحتی، فتحتو، فتحنا، فتحنا۔ اچھا، اس کے پہلے ورڈ کی نا ٹرانسلیٹ بھی ساتھ ساتھ ہو جائے، ذرا اچھی سے سمجھ آ جائے۔ اس کا ہے فتح، فتح، اس نے فتح کیا۔ اس نے میں تو پھر وہی آ رہا ہے نا بیٹا، فائل بن رہا ہے، ہاں جی، فتح، آپ نے ایکشن کسی دوسرے پہ کرنا ہے۔ اس نے فتح حاصل کیا، الفتح۔ ابھی فصل ترجمے پہ نہ خانہ، جاؤ، میں آپ کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں قرآن کے الفاظ کے اوپر سمجھاؤں گی، ابھی صرف گردان سناتے جاؤ، جو جو بچے رہ گئے ہیں نا وہ صرف گردان سناتے جائیں۔ نیکسٹ اس کا کلاس میں میننگ اس انشاءاللہ نے قرآن کھولا کے نہیں ہوگا؟ الفاظ سامنے رکھ کے نا ہم ترجمہ دیکھیں گے۔ انشاءاللہ۔ اس باب کے الفاظ سب نے اس ویک میں تلاش کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ شدہ والے بے انتہا ورڈز آئیں گے، البقرہ میں ہی بھرے ہوئے ہیں، اور پھر اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے، اور مجھے آپ لوگوں نے ٹائملی سینڈ کر دینے ہیں تاکہ میں اس کی نمبر وائز لسٹ بنا لوں گی۔ جی، آپ کون میم سنا آپ نے رہے ہیں؟ اس دفعہ کی اسائنمنٹ نہیں چیک کیا آپ نے اس دفعہ کی؟ جی میں نے دیکھی تھی، ایک بہت ہی پیاری سی کیوٹ سی آئی تھی۔ میرا یہ ویک بہت بزی تھا، میرے گھر مہمان ماشاءاللہ ڈھیر سارے آئے ہوئے تھے، کک میرا چھٹی چلا گیا 4 دن کی، تو اس لیے میری بہت زیادہ مصروفیت تھی، بس کلاسیں پڑھاتی تھی، اس کے بعد میں نہیں دکھتی تھی کچھ بھی۔ جی، آج انشاءاللہ دیکھوں گی۔ جی کون رہ گیا بیٹا جس نے نہیں سنائی ابھی تک؟ میم میری باری رہتی ہے ابھی۔ جی سناؤ نا، میں نے کہا باری باری خود سناتے جاؤ نا، ایک ختم کرے جی تو اگلا سناتا جائے۔ میم روٹ ورڈ ہے کاف، پا، را۔ اس کا عین کلمہ پہ شدہ لگے گی تو یہ بن جائے گا کفارہ۔ فعل ماضی معروف کی گردان، کفارہ، کفارا، کفرو، کفرت، کفرتا، کفرنا، کفرتا، کفرتما، کفرتم، کفرتی، کفرتما، کفرتنا، کفرتو، کفرنا، کفرنا۔ بالکل پرفیکٹ۔ کوئی اور میم بچہ رہ گیا؟ میں مجہول کی بناؤں؟ جی بنا لو۔ اس میں ہم عین کلمہ تلاش کریں گے اور اس کو ہم زیر دیں گے، اور عین کلمہ سے پیچھے جتنے بھی متحرک حروف ہوں گے ان کو ہم پیش دے دیں گے، تو یہ ہمارا بن جائے گا کفیرا، 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 کفیرو، کفیرت، کفیرتا، کفرنا، کفرتا، کفرتما، کفرتم، کفرتی، کفرتما، کفرتنا، کفرتو، کفرنا، کفرنا۔ پرفیکٹ ہو گیا ماشاءاللہ۔ اور کوئی بچہ رہ گیا؟ میں بھی بنا لوں ایک۔ جی ضرور۔ با، لام، غین، روٹ ورڈ سے بلغا، بلغا، بلغو، بلغت، بلغت، بلغتنا، بلغنا، ایک اور بلغت، اٹھایا آپ نے؟ بلغو، بلغت، اچھا، بلغنا، نہیں سوری، بلغنا، یہ ہو جائے گا چوتھا، بلغتا، بلغتا، سوری، بلغتا، بلغنا، بلغتا، بلغتما، بلغتم، بلغتی،
بلغتما، بلغتنا، بلغت، بلغنا، بلغنا. یہ بالکل ٹھیک ہے. میں سناتی ہوں. میرا روٹ ورڈ ہے زود لام میم. ٹھیک ہے, آپ مجھول بنا لو پہلے. ٹھیک ہے میم. ظلیما زود کے پہ پیش ہوگا. ظلیما، ظلیما، ظلیمو، ظلیمت تو، ظلیمتا، ظلیمت، ظلیمنا، ظلمتا، ظلمتما، ظلمتم، ظلمتی، ظلمتما، ظلمتنا، ظلمتو، ظلمنا، ظلمنا. میم اس کا وہ بتاؤں ماضی معروف. ظلما، ظلمو، ظلمتا، ظلمت، ظلماتا، ظلمن، ظلمتا، ظلمتما، ظلمتم، ظلمتم، ظلماتی، ظلماتما، ظلماتنا، ظلماتو، ظلمانا، ظلمانا. بالکل ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. کوئی بچہ رہ گیا؟ جی بیٹا کوئی رہ گیا؟ چلیں پھر انشاءاللہ آج کل اتنا ہی رکھتے ہیں. اگلی کلاس میں آپ لوگ نے الفاظ تلاش کرنے ہیں, اس کے گردان لکھ کے آپ سب نے مجھے بھیجنی ہے, یہ دونوں گردانیں, اور ترجمے کے لیے جگہ ضرور چھوڑنی ہے. ٹھیک ہے, اس کا کون تو سے میں نے حروف آپ کو کا بتا دیا نا. اللہ ماں کا ہے کہ اس نے سکھایا, ان دو نے سکھایا, ان سب نے سکھایا. ٹھیک ہے, تم نے سکھایا, تم دو نے سکھایا. تو اس کا ترجمہ تو ساتھ لکھو. الی ماں کا ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے اور پھر اس کو کریں گے. ٹھیک ہے, تو جگہ چھوڑ دینی ہے ترجمے کی. اور یہ الفاظ اپنے شدہ والے کوئی بھی مل جائیں, ماضی کے علاوہ بھی جو مل جائیں, ان سب کو جمع کرنا ہے. پھر انشاءاللہ اس کا ہم ترجمہ دیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گردان صرف انہی حروف کے لکھ کے بھیجنا ہے آپ کو؟ جی میم روٹ گردان روٹ یہی ورڈ جو ہے حروف نا کے وہ لکھ کے خود لینے بھیجنا ہیں. ہے؟ بیٹا یہ جو ابھی گردانیں آپ پڑھ رہے ہو, یہ دونوں لکھ کے بھیجنی ہے ترجمے کے ساتھ. معروف کا ترجمہ اچھا کرنا ہے, دوسرے کا نہیں کرنا. ٹھیک ہے میم. اچھا اچھا روٹ ورڈ اچھا. کوئی بھی سبھی لے سکتے ہیں یا آئین لام میم ہی لینا ہے؟ اپنی مرضی سے یعنی لے بھائی معروف کا ترجمہ کریں اور مجہول کا نہ کریں. ہاں ہاں کچھ ایسا ہی کہہ کے گئی ہے میم کہ معروف کا ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا میم, کچھ جانا تھا شاید. ٹھیک ہے. یہ کوئی سا بھی روٹ ورڈ لینے ہیں نا, یہی کہا ہاں نا روٹ انہوں ورڈ نے. اپنی مرضی سے لینا ہے. روٹ ہاں ورڈ اپنی مرضی سے. لیکن اس کا ترجمہ لکھنا ہے معروف کا, پہلے فتح ماضی معروف کا. ٹھیک ہے نا. فتح کا ترجمہ تو وہ میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہے, جو کہ اس فتح کا مطلب کھولنا بھی ہوتا ہے نا, اس نے کھولا. تو اس نے یہ کھلوایا ہوگا نا, پھر اس نے کھلوایا, تم سب نے کھولا, اس طرح سے ہوگا. پھر اگر اس کا ورڈ کھولنا بھی ہوتا ہے. کھولا بھی ٹھیک ہوا ہے نا. تو فعل متعدی ہو گیا نا یہ. تو وہ پھر اس کا بس یہ میم نے کہا ہے نا باب تفاعل میں یہ یاد رکھنا ہے کہ کام جو ہے وہ دوسرے پہ ہوتا ہے. بس اس چیز کو یاد رکھتے ہوئے ترجمہ کرنا دوسرے پہ ہے. فعل ہاں متعدی ہے نا. ہاں تو ویسے اگر فتح اس نے فتح کیا یا اچھا آپ کھولا نے تو یہ تو ایسے فتح کا کیا ترجمہ بتایا؟ کھولنا کہا اس نا, نے انہوں نے کہا کہ فتح کا مطلب کھولنا بھی ہوتا ہے, کہہ رہی ہوں. تو جی اس فتح کا نے مطلب تو کھولنا ہوتا ہے, لیکن اب یہاں پر ہم باب تفعیل میں کیا کریں گے؟ اس نے کھولا. ہاں, اس نے کھلوایا, اس نے کھلوایا مطلب وہ خود کام نہیں کر رہا, وہ دوسرے پہ کر رہا ہے. اچھا دوسرے کے اوپر کام کرنا ہے, اپنے اوپر نہیں کرنا. ٹھیک ہے. نہیں تو اس میں بھی تو بیٹا یہی آ جائے گا نا, جو اس نے کھولا تو ظاہر دروازہ کھولا نا, اس نے دروازے پہ کام کیا نا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہ آئے گا نا کھلوایا, تو پھر ہے بھی میم بتا دیں گے. کھلوانے کے معنی تو یہ آ جائیں گے کہ دوسرے سے کروایا. جب لفظ خود ایسے دوسرے پر کام کیا تو پھر لرننگ میں تو لفظ آپ خود ایسے چوائس کریں نا, جب ہم نے میننگ لکھنی ہے کہ اس میں میننگ صحیح آ جائے. کیونکہ زیادہ مشکل جی لیں گے تو ہم اپنے لیے مشکل کر لیں گے.
जी जी आसान अल्फाज चुन जी, लेंगे, कोई मसला मैंने नहीं। आपको यही कहा है बेटा कि अगली क्लास में कुरान के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, वहां के अल्फाज उठाएंगे, उसके ऊपर जी जी देखेंगे कि इंशाल्लाह। तर्जमा कैसे किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है तो अभी मैम, अपने ठीक आप है। को परेशान ना करें, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। इसका मैंने आपको मारूफ का सिंपल है, मैंने आपको बता दिया है, इसका तर्जमा लिख लें, और मजहूल का हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है और मैम। कुरान के ऊपर वर्ड्स देखेंगे और उसके ऊपर, क्योंकि मकसद तो हमारे तर्जमा सीखना है ना, हमने कोई गर्दानों की रट्टा लगा के इसको जी छोड़ मैम। तो नहीं देना। मकसद है जी कि मैम। हमें कुरान के ऊपर तर्जमा करना है, ठीक है, जी जिसके मैम। लिए हम ये कोर्स कर रहे हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह कुरान के ऊपर हम इसको देखेंगे। मैम आपका जो दूसरा कोर्स है, जो मंडे को क्लास होती थी, जो मैं जाने से पहले बात हुई थी, तो वो किस दिन होती है क्लास बेटा वो और वेडनेसडे को टाइम क्या है उसका? 3:30 से 5:30 है। बाजी आप मंडे मॉर्निंग एक क्लास लिए थे, सिर्फ एक ही क्लास लिए थे बाजी, फिर उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर रहे हम। मंडे को किसके लिए? वो सानिया बाजी के लिए थे। तानिया बाजी, मुझे बात नहीं याद, आप मुझे तो बता दें दोबारा। एक बार लिए थे, देखिए बाजी, उसमें अच्छा, फिर मैं हाँ भी हाँ, वो तो मुझे याद ही नहीं रहा बिल्कुल। हाँ, मैं मंडे बेच कर ही शायद आप नहीं नहीं नहीं, मैं तो भूल भाल चुकी हूँ उस बात को ही। छुट्टियां हो गई ना, मैं चली गई, तो फिर वो बात ही दम, वो कहते हैं ना, रात गई बात गई। जी। तो फिर आगे लेंगे बाजी उसकी क्लास जी, मैं, इंशाल्लाह। आप मुझे याद करवाना तो मैं एक दिन रख लेती हूँ। जरूर बाजी, मैं इंशाल्लाह संडे आपको शाम में